Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Job chapter 8 and verse 21. Inspirasi hari ini dari Ayub 8 ayat 21. He will still fill your mouth with laughter, your lips with shouting. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Hallelujah. Haleluya. Who is talking this? Siapa yang bicara ini? It's written in the book of Job. Ini tertulis di kitab Ayub. Because the Bible tells the previous words, God will not cast away you. Karena di ayat sebelumnya dikatakan Tuhan tidak akan mengusir engkau. Hallelujah. Haleluya. You may be having problems. Mungkin kau sedang memiliki masalah. Job had problems here if you see. Ya kalau kita baca kitab Ayub, Ayub lebih punya banyak masalah besar. Because in Job chapter 1, if Karena you know, dalam Ayub 1 kalau kita lihat, verse 9 onwards, his problem started. mulai ayat 9 lah masalah Ayub mulai. He had his children dead, he had to face. Anaknya meninggal, ia harus hadapi. Not one or two, Bukan 1 atau 2, but 10 of them. 10 anaknya semua And meninggal. all the wealth gone. Kekayaan, harta kekayaannya habis. Everything gone. Semuanya habis. And even his health with all the boils. Bahkan kesehatannya dikatakan ia penuh borok di seluruh tubuhnya. But this is the time where this verse is written. Nah itulah saat dimana ayat ini dikatakan, ditulis. He will fill your mouth with laughter and shouting and joy. Ia akan memenuhi mulutmu dengan, di sini dikatakan tertawa. Ia akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. When you're in sorrow, how you can laugh? Kalau engkau dalam kesengsaraan, bagaimana bisa tertawa? So the outside circumstance situation doesn't control you. You have to understand. Kita harus mengerti bahwa situasi di luar tidak mengendalikan sukacitamu. Hallelujah. Harusnya seperti Because itu. why? Haleluya. Kenapa? You have the joy of God inside you. Kalau kita mempunyai sukacita dari Tuhan di dalam kita. The Bible tells what? Alkitab mengatakan Rejoice, apa? and I say again, rejoice. Bersukacitalah, dan sekali lagi kukatakan bersukacita. There are sometimes those days, before this pandemic, people drinking and all kind of fun they have. Sebelum pandemi dulu orang mungkin masih memiliki cari kegembiraan, sukacita, minum-minum dan pesta pora misalnya. You go to the bar and see always people laughing. Without anything they'll be laughing. Kalau kita masuk ke bar, kita lihat orang-orang ketawa-tawa tanpa nggak jelas, sudah tawa-tawa aja gitu. This is not that laughter, okay? Tapi yang tertawa di ayat Ayub ini bukan tertawa seperti orang-orang yang di dalam bar. Rejoice in God. Ini sukacita di dalam Tuhan, The real joy. yaitu sukacita yang sesungguhnya. People go drink in the bar. Orang-orang yang cari sukacita dengan mabuk-mabukan di bar, And when you come to the home, begitu pulang ke rumah, the wife is angry. istri ngamuk-ngamuk, The children are angry. anak-anak marah-marah, langsung sukacita hilang. And suddenly you come and see your mother-in-law at home. I don't know what to do, what to talk. Ya, dan toto ibu mertua datang lagi bertamu. Wah, dalam keadaan mabuk kita. This joy is not like that. Sukacita yang disebut di kitab Ayub ini bukan yang seperti itu. Your external situation doesn't control you. Situasi di luar tidak mengendalikanmu. Hallelujah. Haleluya. You have to put your trust on God Caranya kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan and rejoice in the presence of God. dan bersukacita di hadirat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Long time before Dulu in Indonesia, di Indonesia, I went to a place called Padang. saya pergi ke suatu tempat namanya Padang. Oh, I met a lady. Saya bertemu dengan seorang She ibu. came and stood before Dia for prayer datang in the church. dan dia maju ke depan untuk didoakan And, saat doa. She had so much of problems in her home. Dia punya masalah yang banyak di rumahnya. And she started crying Dan and ia crying. mulai menangis dan menangis. And God showed her problems. in Dan her Tuhan home. menunjukkan masalahnya. Financially problem, Masalah relationship keuangan, problem, so masalah many hubungan, problems. dan berbagai hal. Everywhere problem. Di mana-mana ia mengalami Oh, she masalah. started crying Dan ia mulai menangis. when I started praying.
Dan saat saya mulai berdoa, Oh, the glory of God, the presence of God come on her. kemuliaan dan hadirat Tuhan tercurah atasnya. Oh, she started laughing and she started enjoying in the spirit. Dan dia mulai bersukacita dalam roh. You can see this video in Jesus Power 77. Bisa lihat videonya di YouTube Jesus Power 77. God is real. Tuhan itu nyata. He can give you joy at any time, any circumstance. Ia bisa memberimu sukacita kapan saja dalam situasi apa saja. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray today? Mari kita berdoa. Let's pray. Father, come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Let your joy Biarlah sukacita yang come down on them, daripadamu Father. tercurah atas umat. Help them to rejoice in Tolong you. mereka untuk bersukacita dalam Lord, Engkau. remove all the pain, Hapuskanlah the segala problems, sakit dan the situations, masalah dan the situasi-situasi sickness, yang menekan all the mereka, sakit unwanted penyakit things. dan semua. Remove everything in the name of Jesus. Hapuskan demi nama And Tuhan help them to Yesus. rejoice in you. Dan tolonglah mereka untuk Because they bersukacita are dalam your Engkau. children. Karena mereka adalah anak-anak. Bless them. Berkati And lead mereka them. dan pimpin In the name mereka. of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami Amen, berdoa. amen. God bless Amin. you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah.